Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji kobole aha itu hole to. Moi naga mano laga weakness itu he moi kobole ahi ase. Bishi jaga de naga mano laga society de itu phal laga khobor na hoigine biya laga khobor he bishi huni na thaka mogan itu bi dikhi pai ase. Poila naga manu to hole to ekdom honest ase magan itu kan sob hunishe hole bi ajikali laga situation te ki hoise khali impeach khali apology khali corruption khali tax idikane magan huni ase magan itu ekta success hoise ekta kam itu phal kam korise itu laga huni bola ekdom time komti ase once in a blue moon inaka itu lag bal khobor do inaka ye huni Nagaland is a land of festival koi holebi itia Nagaland is a land of impeachment Nagaland is a land of taxation Nagaland is a land of corruption alag makan itia dikhi ase Nagaland is a land of separatism. Nagaland is a land of tribalism. Kali words biya laga itu khanye dikhi ase. Ekta jaga de bi phala ase. Itu laga mogan dikhi pa nai. Mogan social media de sabi, newspaper de sabi. Udai din inaka hoise. Itu laga ye huine. Maga naga manu to ki hoya ase moi itu babi gina ekdom ekta boi khalaga naga manu laga future ekdom itu andara thaga laga itu dikhibo parise magan ja khalibi magan itu ekta political development itu bi dikhise holebi bal development laga nahoy ja kali itu NSN you khan laga ato ki launcher ki tobi taike impeach holaga mogan itu bi dikhibo parise ki laga meaning ki laga reason para taike impeach hoise mogan itu kobo na pare ki nimite he taike inaga impeach hoise mogan itu la khobor eko kobo na pare laga ekta ase inaga Nagaland te sabi olop din thakibo ekta alag hoi jabo olop din thakibo ekta impeach hoi jabo inaga mon na milia laga mogan itu bishi dikhibo parise ekjon ke forgive koribo na pare laga mogan itu bi dikhibo parise hodai ekjon laga galti bisari kine ja laga ekjon laga bal itu na bisari kine galti bisari kine ja laga mogan dikhibo parise aru bi itia naga manu laga present situation itu saise hole land of corruption itu bi ekta ase bishi jaga de mogan itu dikhibo parise itu state government laga side phale hobi corruption to over ho jaise aru civil societies phale laga itu bi sabi aru itu naga political laga leaders khan laga itu khan bi sabi mogan sob jaga de corruption itu hi botta hoigine thaki ase ki nimite naga manu hinaka hoi jaise kot tebra itu laga idea kan mogan thuribo parise mogan itu naga manu bhabi kina hatamte ekdom mon bikhai common nimite bal itu na bisari kine khali itu nijor laga moi paile hoise itu laga stake te thaki ase naga manu itia moi laga manu khan phal thakile to sarkan to hoi jabo inaga laga mogan ekdom itu laga situation te thaki ase Nagaland is a land of corruption Nagaland is a land of
taxation mokan sabe Nagaland kiman tax hoigine naga manu public manu hobi business khan hobi contractors alag alag kam kore khan sabi dud pagina thaka laga mokan itu dikhi pai ase mokan khobor bishi hune inaga laga tax ho laga aru khali itu taxation itu underground khan laga na hoigine mokan itia society laga nam tu tax na hoy holibi itu thik saigina hatamte tax nishina ye mokan dikhi pai ase society phele hobi church phele hobi alag alag mokan itu nam to the contribution donation wages koi holibi mokan itu thik saigina hatamte itu eta demand nishina eta tax nishina mokan itu dikhise bishi manubi itu underground khan laga tax itu kan dibole mon nai mon aram na hoigine pitorde mon bikhaigine sot manubi dia lagai ase itia inaga itu nishina societies khan laga alag aru church phela laga itu kam poisa contribution kora itu kam bi sot mon bikhaigine dia laga mokan itu bi dikhi ase and leaders khan ebar thik babi sabina mokan itu deeply ebar dukan study koribo lagi ase naga manu tu public manu kile mokan ite dut pai ase the institution nimite bishi du pai thake kile mane mokan itu daily usage mokan khalo laga hodai khala itu kan sob dam uthigine mengai hoigine thaka laga mokan itu bi dikhise kile mane mokan itu tax thaka bara itu kan laga dam to aru bar uthia laga mokan itu paise itu wholesalers khan laga takhan laga loss to ekunai holibi nijor manu kini kha manu retail bara kini kha manu he dupa laga dikhibo parise indirectly itu naga manu ke itu bi ekdom dangor ekta effect kora laga issue eta ase aru itia naga manu laga aru bisabi Nagaland is a land of tribalism itu to ekdom dangor issue ase naga manu laga majote itu laga bishi jaga de chola gina thaka mokan itu dikhi paise naga manu political issue naga manu laga freedom laga issue laga itu bi itu ism nimite he naga manu bangai dia laga mokan itu bi dikhibo parise itu policy monda thaka bara naga manu inaga du paigina aha mokan itu main du itu bara ola laga mokan itu dikhibo parise aru itia tabbi naga manu laga mind te itu hi thaki ase bishi jaga de itu dikhibo parise mokan to hoy tribal manu ase holibi ism to narakhibina holibi mokan to hosabi sob jaga debi mokan itu ism itu laga di thake ki nimide ase mon sapha na thaka bara itu laga tribalism itu olai thaki ase bishi jaga debi mokan itu dikhibo parise eta jaga de eta tribe kiba dangor sap kori thakise bole tate nijor laga mano tate he itu lagai dibo ki hole bi tate he taige facilities khan dibo inaga laga tribalism naga olai thake naga manu laga matite itu nimite naga manu uthibole na pare laga sobse dangor point to itu eta ism laga itu thaka bara naga manu to innaka he ja laga itu dikhibo parise aru naga manu laga political issue freedom movement tatebi itu ism
থাকা পৰা এতিয়া তাত বি ওলাবলৈ নাপাৰি কিনে থাকি আছে আৰু মই আগে লগা প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'তে বি মই কৈছে এইটো NSC আৰু FGN খান লগা গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ইজম থাকা পৰা এইটো স্প্লিট হ লগা মেইনটো এইটো পইণ্ট দেখিব পাৰিছে আৰু এতিয়া তাত বি এইটো লগা গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটোহে চলাই কিনে থাকা লগা মকান এইটো বি দেখিছে চব মানুহ বি নাগা মানুহ NSC আৰু FGN এইটো সঁচা আছে এইটোতো দেখে এইটোতো মকান নাগা মানুহ লগা মেণ্ডেট আছে বুলিতো চব জানে হইলে বি কি নিমিতে এইটো উঠিবলৈ নাপাৰা হৈছে এইটো ইজম লগা ইছ্যু বেছি থাকে লিডাৰ্ছ খান লগা মাইণ্ডটো একদম লিটাৰা থাকে কোন লিডাৰ কৰি থাকিছে তাহলে খুশি কৰিব কনষ্টিটিউশ্যন এইটো কি থাকিছে rules and regulation কি থাকিছে এইটো নলবৰা তাখান লগা মাজতে একদম উঠিবলৈ নাপাৰে লগা মকান এইটো দেখিব পাৰিছে এইটো বা নাগা লিডাৰ্ছ খান হনিকান এইটো বুজিব লাগি আছে আপুনি সঁচা পৰা নাগা মানুহ মৰম কৰিলে আপুনি এইটো লগা মাইণ্ডছেটটো মকান এইটো ছাৰিব লাগি আছে সদায় এইটো লগা মাইণ্ডছেট থাকিছে হ'লে নাগা মানুহ কি টিভি লাইফ টাইম বি মকান এইটো উঠিবলৈ নাপাৰিব হ'লে বি এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল মিনছ নাগা মানুহ লগা কি নাগা এইটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইয়ে যাব কনষ্টিটিউশ্যনটো বনাই নাছে তাতে ফ'ল' কৰি কিনে যাইছে হ'লে কেতিয়াবি মকান এইটো মিছ নহ'ব মকান লগা ডেষ্টিনেশ্যনটো হইলে বি কি লগা গভৰ্ণমেণ্ট NSC FGN NSCN আলাগ এইটো খান এইটো ইয়ে যাবতো কি আছে ঠিক তাত ফ'ল' নকৰা পৰা নাগা মানুহ লগা এইটো পলিটিকেল ইছ্যুটো এনেকাহে হৈ যা লগা দেখিব পাৰিছে নাগা মানুহ লিডাৰ্ছ খান এবাৰ এইটো ঠিক ভাবি চাবি গতিকে মই এইটো এটা কৈ আছে আৰু বি এটা নাগালেণ্ড ইজ এ লেণ্ড অফ ফেভাৰিটিজম এইটো বি বেছি ডাঙৰ নাগা মানুহ লগা মাটিতে এইটো চলাই কিনে থকা মকান এইটো বি দেখিব পাৰিছে মই আগেতে এইটো বি কৈ দিছে অলপ মকান এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগা চাইডে এবাৰ চাবি ফেচিলিটিজ আলাগ থাকে এইটো কান কম মানুহ ডাঙৰ চাপ কৰি আছে তাই লগা খুশি পা মানুহ তাই লগা জাতি মানুহ তাই লগা খানদান মানুহ এইটো কান বেছি পা লগা দোচৰৰ কাম পাবলৈ ৰাইট থাকিলে বি এইটো কান কি নাতি কিনে তাই লগা ক্ল'জ খান তাই কোনকে খুশি পায় এইটো কান কি দিয়ে লগা মকান এইটো দেখিব পাৰিছে নাগা মানুহ লগা মাটিতে ইকুৱালিটি জাষ্টিছটো কি আছে মকান এইটো বিচাৰিবলৈ একদম টান আছে আৰু আলাগ জাগাতে এইটো ফেভাৰিটিজম লগা মাইণ্ডছেট সদায় থাকা লগা এইটো দেখিব পাৰিছে কি লগা ছ'চাইটিতে মকান চাবি এইটা এইটো অফিচ বেয়াৰ্ছ এক্সিকিউটিভ খান এইটো ইলেক্ট কৰিব হ'লে চেলেক্ট কৰিব হ'লে নিজৰ লগা কেণ্ডিডেট নিজৰ লগা মানুহ সেই কৰিবলৈ দিব হৈ কিনে ফাইট কৰি কিনে থকা লগা মকান এইটো বি দেখিব পাৰিছে সদায় দিন মকান এইটো স্প্লিট হোৱা লগা মন নামিলিয়া লগা পিচ নাথাকা লগা মকান এইটোৱে শুনি কিনে যাই থাকে মকান লগা মনতে মকান এইটো চাফা নাথাকা ইমিতে এইটো লগা মেণ্টেলিটিটো যাই থাকি আছে মকান এতিয়া শুৰু নকৰিলে মকান কেতিয়া শুৰু কৰিব
itu kan hatta bole mokan kinaka kuribo itu itia study kuribole time tese mokan itu kan laga biya manners biya habituals itu kan mokan itia hatta bole time hoy ase na hole mokan laga future generations ahibo khan nimite ekdom danger hoy kina ase takan itia bara bi mok takan biya ho jabo kile moni takan laga mind te takan laga mentality to takan laga itu laga words itu laga kam buchi na thaka bra takan mokham bara bi aru bi biya ho jabo itu tamte naga mano to kinaka thakibo ekdom napare laga situation mokan itu ekta face kuribo itu ba iten naga leaders kan society civil organization alak awni kan itu study kurigina naga mano kinaka kurila bal hobo mokan itu ekbar deeply study kuribo lagia laga time ta ase nagi moi itu babi ase naga mano laga sai gina aha tamte itu last time EMPO kan ekdom strong decision logine last tak thurigine jabo pare laga ekdom bal khobor itu he hunibo parise nagi moi itu dikhibo parise takan laga decision itu ekdom strong hoigine takan itu ki koribole ase first to last takan itu jabo parise ami kan estem koribo kodo ekta vote ekta minister MLA kan bi itu vote diba na pare laga mokan itu dikhibo parise naga manu itia takan ki laga example dikhise dekhai dise itu naga manu pura itu laga decision inaga strong decision logine jaise hole kila mokan itu punchi bola na parebo nitia itu eastern nagas kan bal example naga mano pura ke itu dekhai dise itu kobo pare naga mano ekta mon milagine naga political issue nimite khara korise hole kile na paribo itu good example itu EMPO pang khamra itu bar dekhai dise kile inaga parise unity thakabra itu parise last time laga state general election do takan fail ho jese fresh pela takan abstain kuribo hogine ulaise hole last tat chabole na pare laga itu bi dikhibo parise itu bra moi honestly moi do takan itu barbi na paribo nagi moi babi thagise hole bi moi itu takan pare laga dikhigine ekdom khushi paigine word moi the words of appreciation itu bi moi dise itia naga mano leaders kan honi kan strong kurigina jabina public mano kan kila punla piche khara na kuribo stem to ki ase naga mano public kan laga main tek logina jabina kila public mano kan apuni kan laga piche te khara na kuribo itia EMPO kan laga example sabi so public mano takan itu participate kore laga mokan itu dikhibo parise itu nimite naga leaders kan apuni kan ki decision fit para logine ase public laga mandate logine decision kurise hole ji hole bi mokan laga biya kam kori thaka aru mokan laga destination mokan jabole thaka itu ji hole bi punchibo hogine moi itu aji eta koi ase aru last day don't forget to speak your native language moi itu promote kurigine jai thakibo aji to moi eta para charibo sot manu dim bal thakibi thank you all god bless Nagaland good nalim